बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल, हर रकात में एक सजदा फरज है या दोनों? প্রশ্ন, প্রত্যেক রাকাতে একটি সেজদা ফরজ না দুটি? জবাব, दोनों সেজদে ফরজ है। उत्तर, দুটি সেজদাই ফরজ। सवाल, अगर पेशानी और नाक दोनों पर जख्म हो तो क्या करे? প্রশ্ন, কপাল ও নাক উভয়টিতে যদি ক্ষত থাকে তাহলে কি করতে হবে? जवाब, सजदे का इशारा से कर लेना ऐसे शख्स के लिए काफी है। उत्तर, এমতাবস্থায় এমন ব্যক্তির জন্য মাথার মাধ্যমে সেজদা ইশারা করাই যথেষ্ট হবে। सवाल, पहले सजदे के बाद किस कदर ठहर कर दूसरा सेजदा करे? প্রশ্ন, প্রথম সেজদার পর কতটা বিরতি দিয়ে দ্বিতীয় সেজদা করতে হবে? जवाब, अच्छी तरह बैठ जाए फिर दूसरा सेजदा करे। उत्तर, ভালো করে বসার পর দ্বিতীয় সেজদা করবে। सवाल, ईदाइन या जुमा या और किसी बड़े जमात में लोगों की कसरत की वजह से जगह तंग हो गई। प्रश्न, দুই ঈদ জুমা কিংবা অন্য কোনো বড় জামাতে মানুষের অত্যাধিক জনসমাগমের কারণে জায়গা সংকীর্ণ হয়ে গেছে। और पीछे वाले शख्स ने अपने आगे वाले की पीठ पर सजदा कर लिया तो जायज है या नहीं? এবং পেছনের লোক যদি সামনের লোকের পিঠে সেজদা করে নেয় তবে তা জায়েজ হবে কিনা? जवाब, जायज है। उत्तर, जायज। नमाज के पांचवें रुकन कायदाए आखिरह का बयान। नामाजेर पंचम रुकन कायदाए आखिरार विवरण। सवाल, कायदाए आखिरह की कितनी मुकदार फरज है? प्रश्न, कायदाए आखिरा की परिमाण फरज? जवाब, अत्ताहिय्यात की आखिरी अल्फाज अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ने की मुकदार बैठना फरज है। उत्तर, अत्ताहिय्याते शेष वाक्य আবদুহু ওয়া রাসূলুহু পর্যন্ত পড়ার সময় পরিমাণ বসা ফরজ। सवाल, कायदाए आखिरा किन किन नमाजों में फरज है? प्रश्न, कायदाए आखिरा कौन कौन नमाजें फरज? जवाब, तमाम नमाजों में खा फरज हो या वाजिब या सुन्नत हो या नफल कायदाए आखिरा फरज है। उत्तर, फरज नामाजই হোক কিংবা ওয়াজিব সুন্নতই হোক অথবা নফল সব নামাজে কায়দায়ে আখিরা ফরজ। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং বন্ধুদের নিকট শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং পরবর্তী ভিডিওগুলি দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল প্রেস করে রাখেন।